nok mortgage rewai lun naharmani suimanya ni bagai paithago strangsalo khwailal sera amsaini sangbet sengguptani tongthainok sil khlai rekha SBI khwai branch lai thangnai 2015 BCO State Bank ni khwai branch so 12,46,298 lun naharmani oborok Loan naharmani bisisani yagulobo rang suimanya ni bagai paithago mortgage agreement o tongmani haike sangbet sengguptani tongthainok sil khlai rekha SBI khwai branch strangsalo logio police talangai sangbet sengguptani tongthainok no SBI ni properties ingsenai hanai saklai mung rekha State Bank of India ni kuchuk ojumarok आज 25 अप्रैल 2023 में हम संगवेद सेन गुप्ता जिन्होंने बैंक से हाउसिंग लोन इस प्रॉपर्टी पर लिया था 2015 में और इस लोन की चुकता न करने के लिए इस पर सरफेसी एक्ट में कार्रवाई की गई है जिसमें हम इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले रहे हैं और प्रॉपर्टी को बंधक जो प्रॉपर्टी हम बैंक में बंधक थी तो हम आज पोजीशन लेके इसमें लॉक कर लेंगे अपने और इसके बाद इसका ऑक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग। প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম কে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না।